ओम परमात्मने नमः। समस्त गीता प्रेमी मानक हृदय रे प्रभु श्री जगन्नाथ को अनुभव करी परम पिता परमेश्वर परमात्मा को अनुभव करी प्रणाम जनाउछि एवं आज अध्याय को स्वागत करुछि। आज अध्याय रे आमे भगवान श्रीकृष्ण किपरि भाव रे अर्जुनंकर गुरु रूप रे आसीचंती ताकु नै आलोचना करिबा। भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीतार आचार्य अटंती, जदिओ लोकमानंकर तांक संबंध रे अनेक भ्रांत एवं विवादीय धारणा अछि, तथापि भगवान श्रीकृष्ण जने दिव्य अवतार। तांकर जीवनी एवं उपदेश तीनोटी बड़ ग्रंथ रे विशद भाव रे वर्णना करा जायछि। सेगुड़िक हेला भागवतम, महाभारत एवं हरिवंश। ता छड़ा वेद एवं उपनिषद रे मध्य तांकर उल्लेख अछि। छांदोग्य उपनिषद 3:17-6 रे तांकर नाम देखिबाकू मिले। सेथिरे तांकु जणे ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक चरित्र भाव रे चित्रण करा जायछि। भगवान श्रीकृष्ण द्वापर युग रे जन्म ग्रहण करिथिले। प्राय 5000 वर्ष पूर्वरु तांकर जन्म होइथिला तांक मामू कंसंक बंदीशाल रे। कंस जने अत्याचारी राजा थिले। श्रीकृष्ण को मथुरार अंधकारापूर्ण बंदीशाल रु गोपन रे मध्य रात्रि रे गोकुल को अणा जाइथिला। से समय थिला भाद्रव मासर एक वर्षण मुखर मध्यरात्रि। से गोकुलर गोपाल मानक गहन रे तांक शैशव बिताई थिले। किंवदंती अनुसारे तांकर कुलगुरु आचार्य गर्ग तांकु दीक्षा देइथिले एवं तांकर नाम देइथिले श्रीकृष्ण। 10 वर्ष 8 मास बयस रे भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन छाड़ी मथुरा को यात्रा करिथिले। तांको उपस्थिति द्वारा कंसर अत्याचार अंत घटिथिला। से तांको पितामाता को बंदीशाल रु मुक्ति करिथिले। तांकु उज्जयिनी स्थित महर्षि सांदीपनिक गुरुकुल को शिक्षा पाई पठा जाइथिला। निजर बड़ भाई बलराम सहित श्रीकृष्ण अनेक विषय रे संपूर्ण ज्ञान लाभ करथिले, यथा राजनीति, नीतिशास्त्र, युद्ध विद्या, कूटनीति इत्यादि। तापरे सेमाने भारतर पश्चिम उपकूल स्थित द्वारका नामक एक सुंदर जल परिवेष्टित नगरी को बास करिबा पई चली जाइथिले। सेठारे से महान योगी महर्षि घोर अंगिरसंक ठारू योग शिक्षा करथिले। एही समय रे महान कुरुवंश भारतर अधिकांश अंचल रे राजत्व करुथिले। सेमानकर राजधानी थिला हस्तिनापुर। एही कुरु राजवंश रे एक संकटपूर्ण परिस्थिति उपजिला। बड़ पुओ धृतराष्ट्र अंध थिबारु राजा हेबारु वंचित हेले। तांक परिवर्ते तांक सान भाई पंडु राजा हेले। पंडु अत्यंत दक्षता एवं प्रेमर सहित राज्य शासन कले। सेथरे अरण्य रे थिबा बेले मृत्यु मुखरे पड़िले। रहीगले तांकर 2 पत्नी कुंती और माद्री एवं सेमानंकर पंचपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। एही 5 भाई हेले पंचु पांडव। माद्री तांक स्वामींकर सहगामिनी हेले। पंडुंक बड़ भाई धृतराष्ट्रंकर 100 पुत्र थिले। तांक राणी थिले गांधारी। एही 100 पुत्रंकु कौरव कुहा जाए। सेमानक मध्यरे दुर्योधन थिले ज्येष्ठ। यौवन अवस्था कौरव 100 भाई एवं पांडव 5 भाई एकत्र वास करुथिले। पंडुंक मृत्यु पर धृतराष्ट्र राजा हेले। से किंतु राजा हेबा पई योग्य नथिले, कारण से थिले अंध। से राज्य शासन रे भीष्मक सहयोग लाभ कले। भीष्म तांकर पितृव्य सह जने आजन्म ब्रह्मचारी थिले। से इच्छाकृत भाव रे सिंहासन ग्रहण न करिबा को प्रतिज्ञा करिथिले। पांडव एवं कौरवंकर मध्यरे युधिष्ठिर थिले ज्येष्ठ। पांडव माने थिले सतचरित्र विशिष्ट, महानुभव, साधु एवं बदान्य। अथच दुर्योधन समेत कौरव 100 भाई थिले परश्रीकातर, अहंकारी, स्वार्थपर एवं गर्वी। उभय पांडव एवं कौरवगण यौवन अवस्था सेमानंकर पितामह भीष्म, गुरु द्रोण एवं कृपंक ठारू शिक्षा एवं तालीम लाभ करथिले। द्रोण एवं कृप परस्पर संपर्कीय थिले।
ପାଣ୍ଡବଗଣ ନିଜ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ ସେବା ଏବଂ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୌରବଗଣଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ହେଲା। ପରେ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁବରାଜ ଘୋଷିତ ହେଲେ। ଏହା କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ଆସନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଲୋଭୀ ଏବଂ ଅସାଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅପକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷ ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସମସ୍ତ ଅପକୌଶଳରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିରାପଦରେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ନିଜର ଅସାଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଆୟୁଧ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ତାର ମାମୁଁ ଶକୁନି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏହି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଫଳ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷର ବନବାସ ସହିତ 1 ବର୍ଷର ଅଜ୍ଞାତବାସ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯଦି 1 ବର୍ଷର ଅଜ୍ଞାତବାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ସମୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଅଥଚ କୌରବମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଭୋଗ ବିଳାସ, ମୌଜ ମଜଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନର ଅବଧି ପୂରା କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ବରଂ କହିଲେ ଯେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସୂଚ୍ୟଗ୍ରେ ପରିମିତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ବାଜ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ଗତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ସାଥୀ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ମହାନ ଜ୍ଞାନ, ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହି ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିବା, ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା, ମାନିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତେବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ କ'ଣ ନା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, ଅପରାଧ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଏ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ସମାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଏକ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।